Tadi recording in progress-nya. Aku pembukaan adalah kira bukalah kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Putri Nurul Hasana, and my partner is Andini Ajeng. Will be present interpreting, and me as the first speaker, and my partner Andini Ajeng is the second speaker. And thank you for Suci Rukmana for helping us. Ya, MP Picture baru saja menghadirkan film horor terbaru di akhir September 2023. Kali ini yang diangkat merupakan fenomena cerita dari sebuah utas di Twitter yang berjudul Di Ambang Kematian. Sebuah tweet yang pertama kali dirilis pada April 2022 oleh akun Zero Point, yang sudah dibaca lebih dari 10 juta kali, dan film ini juga berdasarkan dari kisah nyata. Okay, MP Picture has just presented the latest horror movie at the end of September 2023. This time, the story is raised in phenomenon of story from a thread on Twitter entitled Di Ambang Kematian. A thread from on Twitter, Di Ambang Kematian, from Zero Point account, which has been read more than 10,000 million times, and this movie is also based on a true story. Film ini mengangkat soal pesugihan yang sering dipakai banyak orang untuk meraih kekayaan atau kesuksesan. Yang lebih mengerikannya, mereka harus menyertakan sebuah tumbal yang harus diserahkan saat semua kekayaan atau kesuksesan itu telah diraih. This movie raises the issues of pesugihan, which is often used by many people to gain wealth or success, which is even more terrible that they have to include a sacrifice that must be submitted when all the wealth or success has been achieved. Tumbalnya sendiri tidak main-main. Nyawa anggota keluarga bisa jadi taruhannya. Nah, di video kali ini gua mau mereview film yang berjudul Di Ambang Kematian. Tapi sebelum lanjut ke review filmnya, alangkah baiknya kalian simak dulu sinopsis film yang satu ini. The sacrifice itself doesn't play the lives on family members can be at stake. Now, in this video, I want to review a movie entitled Di Ambang Kematian. But before proceeding to the movie review, it would be nice if you first look at the synopsis of this movie. Kamu pernah ngerasa aneh gak sih sama aturan bapak? Kenapa darah ibu gak dibersihin aja? Ya, film ini digarap oleh sutradara Azhar Kinoy Lubis dan dibintangi oleh Taskia Namia, Teku Ripnu Wikana, dan Wafda Saifan. Do you ever feel weird about your father's rules? Why don't you just clean your mother's blood? Yes, this movie is directed by Azhar Kinoy Lubis and star Tasya Namia, Teguh Ibnu Wikana, and Wafda Saifan. Film ini mengisahkan perjuangan seorang gadis muda bernama Nadia yang terperangkap dalam ancaman kematian misterius yang mengintai keluarganya. Keluarganya sendiri ternyata menjadi sasaran sebagai tumbal dalam ritual pesugihan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Ritual yang mengharuskan keluarga mereka untuk mengorbankan satu anggota setiap 10 tahun sekali. This movie tells the story of struggle of a young girl named Nadia, who is trapped in a mysterious death that stalks her family.
Her own family turns out to be targeted as a sacrifice in the ritual of pesugihan performed by her own father, a ritual that requires their family to sacrifice one member every 10 years. Dengan berbekal keberanian, Nadia memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam mengenai asal-usul ritual pesugihan tersebut, berharap dapat menemukan cara untuk mengakhiri kutukan mengerikan ini. Armed with courage, Nadia decided to delve deeper into the origin of the ritual, hoping to find a way to end this terrible curse. Bapak dari tadi siang nggak bisa dihubungin. Tutup mata dan telinga jika mereka hadir. Ya, setiap orang pasti butuh uang. Kalimat tersebut layak menjadi pengingat bagi keluarga yang menjadi inti cerita di film Di Ambang Kematian. Sosok bapak yang diperankan Teuku Ripnu memilih jalan berbeda untuk mendapatkan kekayaan untuk masa depan melalui sebuah pesugihan. Fathers can't be contacted from this afternoon. Close your eyes and ears if they are present. Yes, everyone must need money. The sentence is worthy of being a reminder for the family who is the core of the story in the movie. Di Ambang Kematian. The father figure played by Teuku Ibnu chose a different path to get wealth for the future through pesugihan. Awalnya ia merasa semuanya baik-baik saja, tapi perjanjian yang ia buat dengan sosok aneh itu malah menambah masalah. Ya, tumbal yang diminta bukan lagi kambing, melainkan nyawa keluarganya sendiri yang diambil. At first, first he felt everything was fine, but the agreement he made with the strange figure even added to the problem. The sacrifice request was no longer a god, but the life of his own family were taken. Dari segi horor, film ini benar-benar berhasil membuat penonton merasa tegang sejak adegan pembuka. Ketegangan tersebut pun terasa sangat intens hingga akhir film, seolah penonton hampir enggak diberikan jeda untuk bernapas. In terms of horror, this movie really succeeds in making the audience feel tense since the opening scene. The tension felt very intense until the end of the movie, as if the audience was hardly given a pause of breath. Ya, kata sadis cocok disematkan kepada cara Di Ambang Kematian mengolah semua adegan gore dan jumpscare. Wajah penuh darah, penuh luka, terpampang secara nyata dalam film ini. Makanya tidak aneh kalau film ini memiliki rating 17 tahun ke atas. Ada sedikit detail. The word sadistic is suitable for the way on the force of death to process all the gore and jump scare scene. A face full of blood, full of wound, is plastered in this movie, so it's not strange that this movie has a rating of 70 years and over. Plot cerita yang kurang dijelaskan menurut gua, namun hal ini sebenarnya nggak terlalu mengganggu. Patut diacungi jempol untuk performa solid untuk seluruh pemain. Ya, memang film ini bisa kubilang bukan film horor yang punya deretan banyak pemain. Nah, namun dengan jumlah pemain yang sedikit, performa dari para pemain utamanya dapat lebih terlihat menonjol buat penonton. There are a few details of the story plot that are less explained in my opinion, but this is actually not so disturbing. Times up for a solid performance for the entire cast. Yes, indeed, this movie I can say is not a horror movie that has a role of many players, but with a small number of players, the performance in the main players can be more prominent for the audience. Salah satu pemeran utama yaitu Teuku Ripnu Wikana dan Taskia Namia mendapat porsi peran paling banyak dalam film ini. Chemistry keduanya pun sebagai ayah dan anak terasa cukup hangat di tengah konflik mematikan yang sedang melanda keluarganya. Keduanya juga berhasil tampil dengan cukup apik dan menyeramkan di beberapa momen tertentu.
One of the main players, Teku Ripno Wikana and Tazkia Namia, got the most roles in this film. The chemistry between the two of them as father and son felt quite warm in the midst of a deadly conflict that was engulfing their family. Both of them also managed to appear quite slick and creepy at certain moments. Ya, harus diakui bahwa penggunaan efek visual CGI dalam film ini masih tergolong standar. Tetapi elemen gore ini pun terbilang berhasil dimaksimalkan lewat visualnya. Soalnya beberapa adegan gore dalam film ini mampu membuat kalian jijik dan ngilu, baik karena make up-nya atau karena penggunaan CGI-nya. Yes, it must be admit the use of CGI effects in this film is still held by the standard, but even this gore elements is fairly successfully maximized through the visuals because some gore scene in this film are able to make the discord the crying either because of the makeup or because the use of CGI. Selain itu, penggunaan sound dan scoring dalam film ini juga sangat membantu untuk memaksimalkan momen jump scare, sehingga beberapa kali sukses bikin penonton kaget. Hal ini karena volume scoring serta sound efeknya memang terasa sangat kencang. Lalu tone warna bernuansa kelam di rumah Pak Suyatno secara tidak langsung akan membuat penonton merasa takut. Selain nuansanya, banyaknya elemen darah yang digunakan juga memperkuat kesan seram dari film ini. Penampakan sejumlah makhluk menakutkan di rumah itu juga akan membuat kalian terkaget-kaget melihatnya. In addition, the use of sound and scoring in this film is also very helpful to maximize jump scare moments so that several times the success of making the audience shock. This is because the volume of scoring and sound effect does feel very tight. Then the dark nuance color tone in Mr. Suyatno's house will indirectly make the audience feel scared. In addition to the nuance, the many blood element used also strengthen the spooky impression of this film. The appearance of a number of scary creatures in the house will also make you shocked to see it. Meski menceritakan mengenai perjanjian terlarang antara setan dan manusia, film Di Ambang Kematian masih menyelipkan drama yang bisa menjadi sebuah teladan bagi para penontonnya. Suasana keluargaan yang dibangun dalam film ini membuat para penonton seakan kembali melihat perjuangan seseorang dalam menghidupi keluarga dan menyelamatkannya dari maut yang mengerikan. Even though it tells about the forbidden agreement between demons and humans, the movie On the Verge of Death still lives in drama that can be example for the audience. The family atmosphere built in this film makes the audience seems to see again the struggle of a person in supporting a family and saving it from a terrible death. Meski begitu, film Di Ambang Kematian masih layak menjadi salah satu tontonan yang menantang adrenalin penonton dan menjadi hiburan bagi keluarga karena isu yang diangkat terasa relate dengan keseharian banyak orang. Ceritanya yang solid dan rapi, kengeriannya juga benar-benar terasa sangat intens sejak awal hingga akhir film, dan mungkin jadi salah satu kandidat film horor terseram pada tahun ini. Even so, the movie On the Verge of Death still deserves to be one of the spectacles that challenge the adrenaline of the audience and become entertainment for family because the issues raised feel relate to the daily life of many people. The story is solid and neat. The horror also really feel very intense from the beginning to the end of the film and may be one of the scariest horror movie candidate this year. Okay, maybe it's all for us. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.